السلام عليكم لي جان. بون جيسبر تكونوا بيان. قبل ما نبدا نقول لكم صحه عيدكم العقوبه العام الجاي ان شاء الله. ان شاء الله غادي نريبروني لي فيديو تاع لي كور تاع شيمي اورغانيك تاع الموديل شيمي 4. اليوم نبدا في لو شابيتر لو دوزيام شابيتر. شتنا لو بروميي شابيتر، شتنا لا نومونكلاتور، شتنا لا نومونكلاتور تاع لي فونكسيون اورغانيك، وشتنا تانت لو ريبريزونطاسيون سباسيال تاع لي موليكول اورغانيك، لا ريبريزونطاسيون دو كرام نيومان فيشر. اليوم ان شاء الله ندخلوا في لو دوزيام شابيتر لا ستيريوشيمي. ستيريو chimie. Bon, غادي نبدا ب اورغانيغرام. ان اورغانيغرام نيكسبليكي هذا لو شابيتر. من هذا الاورغانيغرام ان شاء الله نديفلوبو كاع لو شابيتر 2 تاع لا ستيريوشيمي. نبدا بلا ديفينيسيون ان ايزومير. Ça veut dire un isomère. نبدا بكلكو ديفينيسيون. ايزومير نقولوا دي زيزومير. بون كي نقولوا ايزومير، ايزومير sont des molécules organiques qui ont même formule brute. Qui نقولوا واش معناتها ايزومير؟ هما des molécules organiques عندهم même formule brute. كي نقولوا formule brute، la formule هي CX، هذه la formule CX HY X Z N T O U. Bien sûr. X هذا الإكس هذا سي ان هالوجين، قد يكون ان كلور، ان برون، يود، فلور. اوكي، هادو لي زانديس اكس يغريك زد تي يو بور لوكسيجين. معناتها كاع لي موليكول اللي عندهم ميم فورمول بروت ينعدو دي زيزومير، نقولوا عليهم دي زيزومير. هذه لا ديفينيسيون تاع ايزومير. بون كي نقولوا ايزومير كاين دو كلاس. نحكوا على isomère de constitution, isomère de constitution, وعندنا les stéréoisomères. Quelle est la différence entre les deux? Isomère de constitution et stéréoisomère. كي نحكي على isomère de constitution هما des molécules organiques اللي عندهم même formule brute. معناتها ايزومير كيما هنايا لا ميم ديفينيسيون. ايزومير نحكي ايزومير دو كونستيتيوشن. دوك نشوفوا لا ديفيرونس واش معناتها ايزومير دو كونستيتيوشن. معناتها ميم فورمول بروت نحكوا على ايزومير دو كونستيتيوشن. ومتى نحكوا على ستيريو ايزومير نحكوا على ستيريو ايزومير كي تكون عندنا ميم formule brute, même formule développée. Ok? تكون عندنا même formule brute, même formule développée. نحكوا على stéréoisomère. Isomère كي تكون عندنا غير la formule brute كيف. هنا نقولوا formule développée différentes. Attends, maintenant, c'est la même formule développée. Ok? Donc, il y a la différence entre isomère de constitution et stéréoisomère. Nous allons développer la constitution. On a isomère de constitution. On a 3 cas. Ou là, il y a 3 isomères de constitution. Les isomères de constitution, on a 3 types. Maintenant, isomère de fonction. عندنا isomère de position وعندنا isomère de chaîne carbonée ولا نقولوا de squelette. La même chose, isomère de chaîne ou là de squelette. نبدا نحكي على isomère de fonction. شوف isomère de fonction هما دي زيزومير اللي عندهم ميم فورمول بروت مي ما عندهمش لا ميم فورمول ديفلوبي. شنو لا ديفيرونس بيناتهم؟ ما يكونش عندهم لا ميم فونكسيون. دونك لا سول ديفيرونس بيناتهم دو زيزومير دو فونكسيون يكونوا عندهم ميم فورمول بروت مي ما عندهمش لا ميم فونكسيون. اكزومبل ندي ان اكزومبل ندي
C3 6 ندي شوف C3 H non ندي C2 باش simplifier les choses C2 شوف C2 H6O. هذه c'est une formule brute. C'est une formule brute. قد تكون عندها deux formes. قد تكون عندها deux formes. soit نديرها sous la forme غادي نشوف نديرها développer غادي نكتبها développer زوج تاع الكربون CH3 O CH3. هنا شنو عندي كون فونكسيون؟ عندي فونكسيون éther. قد نكتبها بهاد لا فورم CH3 CH2 OH. هنا عندي فونكسيون alcool. Ok, fonction alcool. Donc, je chauffe le nombre d'atomes. On a 2 carbones, 2 carbones. 6 atomes d'hydrogène, 6 atomes d'hydrogène. Un atome d'oxygène, un atome d'oxygène. On a la même chose. 2 atomes de carbone, 2 atomes de carbone. 6 atomes d'hydrogène, 6 atomes d'hydrogène. Et un atome d'oxygène. Maintenant, même formule brute. Mais, maintenant, la même formule développée. C'est la formule développée. معناتها هذه une fonction éther وهنا une fonction alcool. هنا نحكوا على isomère de fonction. ما عندناش la même fonction. Isomère de